Ikot. Ilan mo yun? Meron daw dalawa. Hindi yan o. Bigay mo kayo dalawa. Bigay mo dyan. Oo. Securing Angkor. October 2025. Kailangan din nakapix na dyan. Okay. O, ngayon, ito na. Malayo pa. So, malayo pa, i-stop pa yan. Boss. O, yan lang. Amin na. Forma yan. Pag tinisa niya yan, ito lang ang titisa dyan. Ito nakakain na. Hindi yan titisa. So kayo parang tumisa. Tira. Kailangan yan para ano, mahigpit. Yan, kailangan makakurat. Mapantay dyan. Ano to. Yan. Securing anchors. Kasi mahaba kasi yan eh, kaya ganon. Tinitira niya na. Diyan nakalundok. O, okay na. Dito na kalagay ko ha. Lagay mo. Ay, marami oh. All ports, Angkor Wats. Boss. Secure anchor, boss. Ay, bastos! Ayan na po. Secure na po. Lalo po. Thank you, Lord.